This is... Nagawa na po eh. Ako na. Uy, Larry, yung ginagawa mo dyan. Larry nga. Kuhain mo muna bago mo kainin. Ano yun, buntes? May anak. Oo, dami. Anak ba yun? Hindi. Bago agisi ka, Larry. Tanga, anak yun. Hindi. Yun na yung daga. Larry Bumar, kaya taga-agan dyan, mga. Ayoko. Okay, di na din. Shy type. Again. Larry, tingnan mo may baby. Baby ba yun? Ito ka yata. Hindi, baby yan. Kinakabay yun. Baby. Hindi nga alam pa sin eh. Pambito ka. Sige lang, imahin mo lang. Ayun na, okay. Tanggalin mo na. Ya, kadiri ka. Huwag kang hawak ko san-san dyan, ha. Baka may sugat ka. Yari ka dyan. Tingnan mo may baby. Ay na, baka tumansik yan. Hindi. Baby nga, matitiit. Ay, baby! Yeah! Yung baby! Oh, baby daw. Yeah! Nilapit mo. Ayoko. Eh, Ako na nilapit. Ayoko, baka madikat yung... Hindi! Yan eh, baby, hindi kayo. Isa lang. Hindi ko nagag-bigi-bigi, Jigo. Ayun. Pagkasigim lagi. Ilan? Oh, hindi na. Gagal si Sige. Eh, baby ko. Isa. Gagal lagat ko talo. Baby ba yan? Baka naman kinain niya yan. Gagawin, ano kanain daga? Baby yan. Ang liit naman yan kung may Yan din oh, baby oh. Larry, ba't ka ginawa ka? Baby din. Nagpasok. Ang daming baby oh. Iagis mo kay Clement. Ako bahala. Baby din oh. Ilan baby? Dari. Dalawa. Ah, gagawin dami. Lima yata. Bakit Dari. baby? Bakit? Apat time po. Yak, parang balot. Ew. Parang mo na sure na baby yan. Baka naman, baby yan. buka lang yan. Baby no. Lapit mo baby. Ayun Ano lapit? ayun may ulo. Kadiri. Isum. Hindi ko siya masum. Ito po, meron pa Larry. Lana. Ayun oh. Lana. Atay na to eh. Ayun oh. Atay na ba yan? Ayun. Nasa ano mo kami. Malapit. Ayun o. Ayun. Iya! Kadiri!